قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan berupa kenikmatan kesehatan dan kesempatan, dan nikmat yang lebih besar adalah kita masih diberikan petunjuk keimanan dan keislaman, sehingga dengan keimanan itulah kita bisa hadir di majlis mulia, di tempat mulia pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita semuanya. Semoga dengan memperbanyak membaca sholawat, melaksanakan ajaran-ajarannya dan mengajarkan sunnah-sunnahnya, kita kelak akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada karakter manusia yang mulia yang Allah sebutkan sampai belasan kali di dalam Al-Quran.
karakter manusia adalah karakter yang disebut dengan ulul albab. Mereka mulia karena ulul albab akan diberikan hikmah oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 296. Dan orang yang diberikan hikmah pasti akan diberikan banyak sekali kebaikan oleh Allah SWT. Dan ulul albab itu nanti akan mendapatkan balasan utama berupa surga Aden, sebagaimana tersurat dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai manusia untuk bermimpi menjadi seorang ulul albab. Lalu bagaimana kita mewujudkan mimpi kita itu? Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa 'qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, atau dalam terjemahan Kemenak disebut sebagai orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat tersebut kita diberitahu oleh Allah tentang sifat atau karakteristik dari seorang ulul albab. Yang pertama, sifat pertama yang Allah berikan kepada mereka adalah bahwa mereka ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Mereka selalu berzikir kepadanya, baik ketika dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Mereka menjadikan zikir kepada Allah sebagai sebuah keharusan, layaknya nafas, karena bagi mereka berzikir kepada Allah adalah salah satu bentuk cinta mereka kepadanya. Kemudian sifat yang kedua yang Allah sematkan bagi ulul albab adalah mereka selalu bertafakur dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya. Dalam setiap hal yang mereka temui, mereka akan mendapatkan bahwa kebesarannya meliputi segala sesuatu, sehingga dengan itu keimanan mereka akan terus bertambah. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah adalah ibadah yang dilakukan oleh para wali-wali yang arif. Jika mereka merenungi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, maka mereka akan mendapati bahwa Allah tidak menciptakannya dalam keadaan sia-sia. Hal senada juga disampaikan oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia berkata, sungguh ketika aku keluar dari tempat tinggalku, maka tidaklah aku meletakkan pandanganku terhadap sesuatu kecuali di sana aku melihat Allah memberikan nikmat kepadaku, atau Allah memberikan pelajaran kepadaku. Sifat yang ketiga yang melekat pada diri ulul albab adalah rasa takut kepada Tuhannya, sehingga ia berdoa kepadanya, subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Ulul albab adalah mereka yang kenal dengan Allah dan paham dengan ancaman yang Allah berikan berupa api neraka yang menyala-nyala. Dengan rasa takut tersebut, mereka selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka merealisasikan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki menjadi rasa takut mengecewakan Rabb-nya jika mereka bermaksiat kepadanya. Demikianlah jemaah Allah, dapat saya simpulkan bahwa ulul albab adalah
mereka yang menggabungkan tiga hal dalam dirinya, yaitu rasa cinta kepada Rabb-nya dengan melazimi zikir di setiap waktu dan keadaan, rasa harap kepada Rabb-nya dengan merenungi tanda-tanda kebesarannya, dan rasa takut kepada azabnya sebagai bentuk implementasi dari keilmuan mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa taqwa wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله rabbil alamin wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم عليك الشفاعة يا مسلم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله